আর কাଣା আছে? दुर्गा देवी जुगे जुगे जमीर संभूत तार सत्य पाई दुर्गा एले जमी जाता মা দুর্গা সমস্তে জানিছন। মা দুর্গা কেবে ବି ଜନିରୁ ଜନ୍ମ ନେଇ ହେବ। କାହାର ସାତ୍ୟରେ ସେ ଜନିରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। हां हां ଭାରି ବିଚାର କରିକରି କହିବାକେ ପଡବା ନାହିଁ। पड़वा को हे ଶୁଣ ହେ ଏ ଆମର ବାବା ନେହେରୁ ଥିଲେ ସର୍ ଟିକେ ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ରରେ ମୁଁ ସୁଜନେ ଦେଇର ମନ ଏ ସଭା ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାଇ କହୁଛି ଶୁଣ ସୁଜନ ଶୁଣ ହେ ସୁଜନ ଶୁଣ ହେ ସୁଜନ ଦେଇଣ ମନ ଏ ସଭା ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାଇ କହୁଛି ଶୁଣ ସୁଜନ ଏ ସଭା ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାଇ କହୁଛି ଶୁଣ ସୁଜନ ସଭା ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାଇ କହୁଛି ପୁରାଣ ଜନ ସଭା ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାଇ କହୁଛି ପୁରାଣ ଜନ ମରିଚି ବୋଲି ଜଣେ ଋଷି ମୁନି हाय गो ଏଇଟା ରାମାୟଣର କଥା ନେଇଛେ ବୋଲି नहीं थे ରାମାୟଣରେ ରାବଣଙ୍କର ମାମୁ ଥିଲା ମାରିଚ। हां हां ଏଇଟା ସେ ମାରିଚର କଥା ନେଇଛେ। नहीं थे ଏଇଟା ମରିଚି ବୋଲି ଗୋଟେ ମହାଜ୍ଞାନୀ ଋଷି ଦେଇଥିଲେ। हां हां ସେ ମହାଜ୍ଞାନୀ ଋଷି ଘୋର ତପସ୍ୟାରେ ବସି हाय गो କେତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ ଜାଣିଛ? केते वर्ष 95 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଘୋର ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ। हां हां ତ ସେଇ ସମୟରେ ମା ଗାୟତ୍ରୀ हाय देखवा पाई जैसन कथबार्ता हेबा पाई जैसन मरीचि ऋषिंकर पास जितेबेले तांकर संगे साक्षात करबा पाई जैसन आगो से ही समय रे दान मोहिनी गलेटी देख पूर्ण से ही समय रे दान मोहिनी गलेटी देख पूर्ण सुन सुजन देहीन मन सुन हे सुजन सुन हे सुजन
सभा मध्यरे बुझाई कहबी शुण सुजन हाँ हाँ तो माँ दुर्गा देखवा पाई देछन बुलु बुलु से जगह के माँ दुर्गा मध्य पहुंची गई हाय को किन जगह के मरीचि ऋषि जिन जगह रे तपस्या करथिले हाँ हाँ गायत्री तांको देखवा पाई देछन से जाइछन जगह रे दुर्गा माता भी उपस्थित हेछन हाँ हाँ तो गायत्री के दुर्गा पत्रपति ई ऋषिंकर पद्धति का जे गुड़ौछ हाँ तो सेही समय मरीचि ऋषिंकर ध्यान भग्न हो गला तपस्या भग्न हो गला बोले गायत्री सर्वप्रथम जीथिले जे जणेंकर लागि तो तपस्या भंग नहीं हुए हाँ हाँ से शांति रूप रे जेते तपस्या रे भंग निजे भांगबे बोले तांका से कथा हेबी हाय को किंतु दुर्गा माता जी को जेते डिस्टर्ब कर देछन हाँ ई कथा के सुनी करे मरीचि ऋषिंकर तपस्या भंग हो गला हाँ मरीचि ऋषि क्रोध रे जल जल हो गले हाय आ दुर्गा को अभिशाप देले देले को जेहेतु गुटे मुई ऋषि मुनि थे मोर प्रति अन्य अत्याचार कल जो तुम्हें अजनी संभूता हेतिले भी दुर्गा तुम्हें मर्त्य मंडल रे योनि रे तुम्हें जन्म हेबो मरीचि ऋषिंकर अभिशाप जेतेबेले दुर्गा को पड़िथिला सेही समय मर्त्य मंडल रे योनि रु जन्म हेतिले दुर्गा देवी लुके बाबू यहाँ दे जीवारो तमर सांग मंगे बाबू जब नहीं काम अरे एबो बेले 5 मिनट खबर करो लुकेश बालक अंगरु अष्टरोगी 64 व्याधि सब खंडन हो एक बार हरि बोल मरीचि ऋषिंकर अभिशाप करो हाँ दुर्गा योनि रु जन्म हेले केनता भाबरे केनता भावरे आगो द्वापर जुगरे देखो जानो सुभद्रा बोली तांको नाम द्वापर जुगरे देखो जानो सुभद्रा बोली तांको नाम मोटे जन्म सुन तू जन सुन हे तू जने सुन हे तू जने तेरी नामन हरि बंश कथाए तो श्रवण शिव पुराण रे एहा रही राधे राधे सुभद्रा रूपरे माँ दुर्गा जन्म हेले जनेलु मरीचि ऋषिंकर अभिशाप हरिवंश एवं शिव पुराण रे एटा लेखा अछि देखा छे कलारे सम्मान रक्षा करी कर हमर वैज्येष्ठ दादा जने 20 टंका प्रदान करिछन सर्वमंगल तांकर मंगल करंतु एक बार स्त्री रजवती मासकु थरे पृथ्वी रे रजवती वर्षकु थरे पृथ्वी रजवती वर्षकु थरे के रजबत दिनकु थरे जिनके थरे नहीं देखले तते नहीं लागे झुमरा धरता परीक्षा के लिखबो एटा हला बोले पृथ्वी ई भूमि रजवती मासकु थरे ए रजबती दिन को थरे दिनकु किए थरे रजवती तुए गो धीर मने सुन आलो मोर ननदे ए काम्र बनर कथा उठिबा सत्य कुमारीर सईले पार्वती माता
କହିବା ମାତ୍ରେ ପାର୍ବତୀ କହନ୍ତି ପାଣି ଓ ସୁତରେ ଆମର ଆହେ ମହେଶ୍ୱର ଦିଅ ମୁଁ ପିଇବି ପାଣି। ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କୋଟିଏ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ବୋଲ ଆନନ୍ଦିତ ହରି ହରି ବୋଲ। ଦିନେ ମା ପାର୍ବତୀ କୃତିବାସ ବୋଲି ଜଣେ ଅସୁରକୁ ମାଇଲେ ହଁ। ଆଉ ଆସିକରି ଅରଣ୍ୟରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ସେଇ ସମୟରେ ମହାଦେବ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଉଠାବା ଲାଗି ଯାଇଛନ୍। ମା ପାର୍ବତୀ ଯେତେବେଳେ ଉଠିଛନ୍ ହଁ। ଶିବଙ୍କୁ କାହିଁ ବୋଲି ଜାଣିଛନ୍? କାଇଁ ବୋଇଲେ ତ? ହେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ହଁ। ମତେ ଟିକେ ଶୋଷ ଲାଗୁଛି ଲାଗୁଛି। ମୋ ଦେହ ଥରି ଯାଉଛି ହଁ। ମତେ ପାଣି ଟିକେ ଦିଅ ପିଇବି କହିଲେ। ହଇ ଗୋ। ତ ସେ ଅରଣ୍ୟରେ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପାଣି ନେଇଥାଏ। ହଁ। ମହାଦେବ କାଣା କଲେ ଜାଣିଛନ୍? ଆଗ ତ୍ରିଶୂଳ ମୁଖରେ ପର୍ବତ ବିଦାରେ ବିରୁହତ ନିର୍ମାଣିଲେ ଓ ପାର୍ବତୀ ମୁଖରେ ଜଲ ସମର୍ପଣ ପାର୍ବତୀ ତୃପ୍ତି ନବୀରେ ସେଠାରେ ଏକ ଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପନ ଆକାର କରିବା ପାଇଁ ଓ ସର୍ବତୀର୍ଥକୁ ସେ ଡକାଇ ଆଣିଲେ ବୃଷଭ ହସ୍ତରେ ଥାଏ। देखी कोई कुछ तो ସେଇ ସମୟରେ ମହାଦେବ ତାଙ୍କର ତ୍ରିଶୂଳରୁ ପାଣି ବାହାର କଲେ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଦେଲେ। ମା ପାର୍ବତୀ ପାଣି ପିଇକରି ତାଙ୍କର ତୃଷା ମେଣ୍ଟେଇଥିଲେ। ହଁ। तो महादेव चिंता कले ई पानी तो किसी नहीं हटे नहीं हटे। ई जगारे गोटे हम लिंग स्थापना हाँ हाँ। वृषभ को आदेश दे हई गो। सब तीर्थन को डाकी आनो जे जगह के हमें स्थापना करम। हाँ। এই জীব সব চিন্তা ধরে আনবো বলে চিন্তা একাই ধরে আনবো। तो वृषभ समस्त को डाकवा पाई जाइछन। हई गो। महादेवंकर कथा सुनि के समस्ते महादेवंकर पास के आसिले। आगो सर्वतीर्थ देखो सेठा को आसिले न आसिला गोरा करी ओ गजपति मुहि होइछि बोइला गर्व अहंकार करी सब आतिर शिव को कहिला तोरा बलिन आसिला गजपति मोहि होइछि बोलिन शिव को कहबइना। समस्ते शिवंकर आशीर्वाद लाभ करबो बोली के समस्त महादेवंकर पास पले। हाँ हाँ। जेते बेले वृषभ गोदावरी को डाकवा लागि जाइछन। गोदावरी मिथ्या कथा कहला मुई तो रजवती हिते मुई शिवंकर पास के जेनी पारे। वृषभ आसीकर महादेव को कहले
ଯେ ଗୋଦାବରୀ ତ ରଜବତୀ ହେଇଛି ସେ ପାଶକେ ଆସି ପାରେ नहीं पारन ମହାଦେବ ତ ଅକର୍ମେ କର୍ମଦାୟକ कर्मदायक ଗୋଦାବରୀ ମିଥ୍ୟା କଥାକେ ଜାଣି ପାଇଲେ हाँ କ୍ରୋଧ ହେଇକରି ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ରେ ଗୋଦାବରୀ हाँ ଯେନ୍ ଅସତ୍ୟ କଥା ତୁ କହୁଛୁ ହଁ। ସେ ଅସତ୍ୟ କଥାଟା ଆଜିଠାରୁ ସତ୍ୟ ହେଇଯିବ सत्य है ତୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରଜବତୀ ହେଇକରି ରହିଥିବ हाँ ତ ମହାଦେବଙ୍କର ଅଭିଶାପ କାରଣରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ରଜବତୀ ମାସକ ଥରେ अरे ଭୂମି ରଜବତୀ ବର୍ଷକ ଥରେ अरे ଆଉ ଗୋଦାବରୀ ରଜବତୀ ଦିନକୁ ଥରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କଥା କାଇଁ? ସେଇ ଗୋଦାବରୀ ସବୁଦିନ ଏମିତି ବତି କରିଥିବ ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ତାର ଗୋଟେ ଦିନ ଶୁଦ୍ଧ ଦିନ ଅଛି ମହାଦେବଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲା ଗୋଦାବରୀ हाँ ମୁଁ ଯଦି ସବୁଦିନ ଅଶୁଦ୍ଧ ଥିବି ବୋଲି ମୁଁ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ ନା ପ୍ରଭୁ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ତ ଠିକ ଅଛି ଯେନ୍ ଦିନ ନୃସିଂହ ବ୍ରତ ପଡୁଥିବା ସେ ଦିନ ଗୋଟେ ଦିନ ତୋର ଶୁଦ୍ଧ ଦିନ ଥିବ ଯା ତତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ହଁ ଯେନ୍ ଦିନ ନୃସିଂହ ବ୍ରତ ପଡୁଥିବା ସେଦିନ ଗୋଟେ ଦିନ ଗୋଦାବରୀ ଶୁଦ୍ଧ ଥିବ हाँ हाँ ଏଇଟା ଲିଙ୍ଗ ପୁରାଣରେ ପ୍ରମାଣ ଦେଇକରି ଦଣ୍ଡରତ୍ନ ବିପିନ ଜାଲଙ୍କର ଲେଖା ଇହାଦେ ଦଣ୍ଡକେ ଟିକେ ଆରମ୍ଭ କର୍ମା କାଇଁ ବୋଲୁଛ ଗୋପୀନା ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଣ୍ଟର